କେଉଁଠି ଯିବାକୁ ଆଡ଼େ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତା ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବା ସ୍ୱାମୀ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ଶୁଖି ଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ଆଗକୁ ବାଟ ଚାଲି ପାରିବିନି ସ୍ୱାମୀ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆଗକୁ ବାଟ ଚାଲି ପାରିବିନି। ପାଣି ଟୋପାଏ ପିଇକି ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିବା ମତେ ତ ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନି। କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଆମେ? ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ସେଇ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଭିକ ମାଗିକି ଖାଇବା ସ୍ୱାମୀ। ଏ କଣ କହୁଛ ପ୍ରଭୁଦିନି? ଆମେ ପୁଣି ଏ ଗ୍ରାମ ସେ ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଭିକ ମାଗିବା? ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଜନ ପ୍ରଜା ଆମକୁ କଣ କହିବେ ପ୍ରଭୁଦିନି? ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବ କି? କାହିଁକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବିନି ସ୍ୱାମୀ? ପ୍ରଭୁଦିନି ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ପଛେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହିଯିବି ସ୍ୱାମୀ। ହେଲେ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି ସ୍ୱାମୀ। କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବି। ହେ ବାବା ঐଶୀ, ହେ ବାପା ଭାଇ, ଏ ଭୋକିଲା ପେଟଟା ବିକଳରେ କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି। ଆମକୁ କିଛି ଭିକ ମୁଠେ ଦିଅ ମା। ଆମକୁ କିଛି ଭିକ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଭିକ୍ଷା ମୁଠେ ଦିଆ ମାଗ କରୁଛି ଦାଇନି। ଭୋକ ବିକଳରେ ପେଟା, ଭୋକ ବିକଳରେ ପେଟା ଜଳୁଛି ଜାନାନି, ଜଳୁଛି ଜାନାନି ମାଗ କରୁଛି ଦାଇନି। ଭିକ ମୁଠେ ଦିଅ ମା। এতে বড় দুনিয়া রে কলো হাতাসি ভিকারি ভিকারুণী সাজি ভিকারি ভিকারুণী সাজি কলো তো ভগারে বিজয় লিখাই ভিক্ষা মুঠে দিয়া মাগো করুছি গুহারি গো করুছি গুহারি ভিক্ষা মুঠে দিয়া বাবু
से ग्राम को जाई मो भी तुम साथे साथे भिक्क मागे आनी जन समाज देख मते मो केमिते सब दिन पाए भिकारी साची जाइछि हेले प्रभुदिनी तमे बट वृक्ष तले विश्राम कर मो पाख जंगल को जाई रोसई पाई काठ संग्रह करी आसी ठीक अछि स्वामी मो शीघ्र फेरी आसीबी स्वामी अपेक्षा करी रहिथाओ मते आहारे दैवा तू ही एक कष्ट देलो माणिक राजा को काठुरिया सजेलो धन्य महाबाहु तुम इच्छा पुराण हो धन्य महाबाहु तुम इच्छा पुराण हो कपाल मोर बुझिलाणी बेला अटी छुरी कंटी काटे जानती सकल धन्य धन्य बिही लुहर मो कपाल खुथिबी धन्य धन्य बिही लुहर मो कपाल खुथिबी हे ठाकुरी वो राजा थिला समय रे छिड़ी रे गुआख्य विषय आपण को भोग लगौଥିଲି प्रभु आउ से दिन मो दुई पुଅ को खाइबा को देई आमे दी जण भोजन करथिलु हेले आजी तम पाखरे भोग लगेइबा पाए मो पाखरे किछि नाही ठाकुरी किछि भी नाही प्रमोदिनी भोकर बेगता जड़ी जाउछि मते किछि खाइबा को देई पारिबो स्वामी प्रभुदिनी रसोई सरी जाइछि स्वामी रसोई सरी जाइछि मो पानी नहीं कि आसुछि हां स्वामी प्रभुदिनी हां हे भगवान केउ जन्म रे की पाप करिथिलो आजी राजा रानी ही दंड से दंड होई भिक्क मागी के खाउछु खाऊ प्रभुदिनी मु खाइबिनी आज मते भूक नहीं कि मो दुई पुआ कथा बेसी मन पड़ जाउछि कुआरे चढ़ी गले मो दुई पुआ ताकू टिके मध्य मो देखी पारिनी पानीटा तुम रखिथियो
ମୁଁ ଜମାରୁ କାହିଁକି ମନା ଖାଇବିନି। କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ? ତୁମେ ନ ଖାଇଲେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ସ୍ୱାମୀ? ରଜନୀ ଠିକ ଅଛି ମୋ କଥା ମାନିକି ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ମୁଁ ଖାଇବି ନିଶ୍ଚୟ। ଦିଅ ଦିଅ ପାଣି। ନିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ए पर्यंत ए दी जन मो राज्य परित्याग करना कहीं ଆଉ କଣ କରିବୁ ବାବୁ? कौन कर बोला ଭୋକ ବିକଳକୁ ସହି ନ ପାରି ଏ ଦାଣ୍ଡ ସେ ଦାଣ୍ଡ ହୋଇ ହାତ ପୋତିକି ଭିକ ମାଗୁଛି। ए होइछे मोरी राज्य मो राज्य रे भिक्षावृत्ति करी खाइबा पाई तम दी जनकर कोनोसी स्थान नाही नाही कोनोसी स्थान ହେଲେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? दुखी दरिद्र पुणे यही मोर माणिकगढ़ राज्य रे मो राज्य रे दुखी दरिद्र भिकारुणी केही नांती अबे मने पक्का सही अतीतर कथा गुड़ाक मने पक्का चौदिन राज सिंहासन बसी ए राज्यर जन प्रजा उपस्थिति रे तू जो निष्पत्ति नहीं तो बड़ पुओ अक्षय को माणिकगढ़ राज्य राजा करी निष्कंटक भाव राज्य उपभोग कर भावी अंत आमे बेनी भाई किसी जानी पारिबुनी। अरे देखी ए दी जनक पाई जो शुभ संवादटा अछि यथा शीघ्र से शुभ संवाद जणाई दे। शुभ संवाद भाई शुभ संवाद अछि कुह बाबू शीघ्र कुह। तुम बड़ पुओ उठी अछि तुम बड़ पुओ जो हमें मारी देई तम बड़ पुओ अक्षय ए दुनिया रे नाही मरी सारिछि से मरी सारिछि अब बड़ पुओ क्यों ए दुनिया रे नहीं नाही हेले कौन दोष करिथिला बाबू? दोष करिले थिला से दोष तो करिथिले तमे दी जन जोइथिलो हम भेली भाईटा को राज्य सभा मध्यरु मारो मारी चली दैथिलो सेही दिन ही मु शपथ लैथिले शपथ तो बेली पुओटा को जीवन रु मारी देई तम दी जन को दांडर भिखारी सजई देई कलपल कर मारिबा पाए। अरे तो बड़ पुओ को मारी सारिछि बंची केवल तो सान पुओ अभयटा अभय। अरे सुनी पारुछ माने कोन कहउछंती आम बड़ पुओ क्यों ये दुनिया रे नहीं? अरे चक्षी ए मानक दुख देखि भारी आनंद लागुछि। हाँ एथरा बुझी पारिबे दुखटा अरे चक्षी हेले चक्षी आग को हमर अनेक काम बाकी अछि ओ भाई मो पाई आ माणिकगढ़ राज्य पाई गोटाए राज्य रानी खोजिबार अछि। जोरानी खोजिबार अछि अरे चक्षी ए दी जन को आ एमिति छाड़ी बानी कोन करिबा भाई जमेती द्वापर जुगरे कंस देवकी आ वसुदेव को बंधन करी कारागार मध्य रखी दिले ओ भाई ठीक सेमिति ए दी जन को बंधन करी कारागार मध्य को नहीं जा आउ सही कारागार मध्य रे भात तो भात अरे देखी पानी टोपाए भी देबिनी बस ए दी जण सुखी सुखी हारो कंकालो हेई जी आउ सही काल कोठरी मध्य रे दी जन तांको निज लुहरे निजे लेखिबे गप्प।
ଶୁଣ ହରାମଜାଦା, ସେଦିନ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସି ମତେ ଯୋଉ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଜି ସେଇ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଛି। ହଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଛି। ନାଇଁ, ଏ ଚାହିଁବା ପ୍ରତିଶୋଧଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିନି। ତା ବଡ଼ ପୁଅକୁ ସିନା ମାରି ସାରିଛି, ବଞ୍ଚିଛି ପରା ତା ସାନ ପୁଅଟା। ଆଜି ଅନେକ ଦିନ ହେଇଗଲା, ସେଲାଟା ଆମ